नमस्कार, मैं वृष्टिदेव। मैं भगिनी निवेदिता गर्ल्स एच स्कूल की स्टूडेंट हूँ। नमस्ते, मैं हूँ वृष्टि घोष। मैं भगिनी निवेदिता गर्ल्स स्कूल में क्लास 11 में पढ़ती हूँ। नमस्ते, मैं दिगंतिका चौधरी हूँ। मैं भगिनी निवेदिता गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ। इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम जयश्री दास, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मोमी सिंह है। मेरी शुभ नाम प्रज्ञा पाल है। इस कला उत्सव में मैं पार्टिसिपेट करके बहुत खुश हूँ। मेरा नाम रत्नप्रभा चाकमा। मैं भगिनी निवेदिता उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय से। मेरा नाम शिल्पा देववर्मा। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। नमस्कार, मैं भगिनी निवेदिता उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय से क्लास 12 की छात्री सुचिस्मिता देव बोल रही हूँ। Folk music and dance originated in Sylhet region of the Bangladesh. It is practiced in district of Sylhet of Bangladesh and in areas influenced by the Sylheti culture such as Karimganj and Hailakandi districts of Assam, parts of Tripura in India. It accompanies with dholak, kortals, bashi, and many other traditional musical instruments which are usually played by the males while the dance is being performed by the women folk. This dance form mainly relates the love of Radha and Krishna, and the inner significance of this dance form is that the newly wedded couple may unite their souls like Radha Krishna. The women who perform this dance wear traditional sari. Other accessories like chaya, blouse, etc. The male accompanies wear dhuti and Punjabi, the traditional male dress. मेहंदी संगीत या गोदभराई में आप लोगों के यहाँ जो रस्म या अनुष्ठान होती है, हमारे त्रिपुरा में भी वो अनुष्ठान शादी के पहले या बच्चों के नामकरण में भी हम लोगों के यहाँ अनुष्ठान धामाई के रूप में पेश करी जाती है। Regarding the lyrics of the Dhamai song, it is to be mentioned here that the songs are sung by the women folk themselves and teaches us a few lessons for life. It's supposed to bring good luck to the couple. In fact, all well-wishers bless the new couple through their dance. The song that is sung also teaches the couple that they are no longer two but is one soul breathing in two bodies. They are taught to support and adjust to each other in all and kinds of situations that life presents them and do all the good they can. ये फोक डांस पहले बांग्लादेश के सिलेट शहर से शुरू हुई। राधा कृष्ण जी को साक्षी मानकर ये डांस फॉर्म करी जाती है। The dance and song is mainly performed by the women folk during marriage and other auspicious occasions. The ladies moves in circle, clapping their hands to the beat of the music. The songs are first sung by the leader and then the others join the chorus. The lyrics mainly relate to Sham and Radha. Gradually, the joy increases and finally reaches the crescendo. Breaks are then given so that the performers can have pan and shupari or tea.
আমরা ভগিনী নিবেদিতা উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে এসেছি। আমরা এখানে পূর্ব গোবিন্দপুরে এসে পৌঁছেছি। যারা পেশাগতভাবে ধামাইলের সাথে যুক্ত তাদের সাথে কথা বলতে, আমরা ধামাইলকে কেন্দ্র করে একটি নৃত্যানুষ্ঠান প্রদর্শন করব। ধামাইলটা কি লোক সংস্কৃতির সাথে জড়িত? কি কি অনুষ্ঠানে ধামাইলটা হয়? আমরা তারপরে যে কোনো একটা মানে পৈতা টুইতা হইলে পরেও যে আমরা দামাই কীর্তন করি। কোন সম্প্রদায়ের মানুষ ধামাইল সবই করে, এখন সব জাতিই করে। সেটা তখন সব বাঙালিরা বেশি ধামাইলটা ত্রিপুরার কোন কোন জায়গায় হয় আর কি? বেশিরভাগ হয় আমরা কৈলাসেরও তো অন্য অন্য জায়গাতে সব জায়গাতে গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ আমরা গ্রামেও দামাইলটা হয়, আমরা গ্রামেও দামাইল হয়, শহরের মধ্যে কম হয়। ধামাইল প্রথমে কোন অঞ্চলে শুরু হয়? বাংলাদেশের কোন জায়গা থেকে শুরু হয়? প্রথমবারে দামালি শুরু হয় গ্রাম অঞ্চল থেকে, দামালিটা শুরু হয় শহরের মধ্যে, দামালির শুরুটা হয় বাংলাদেশ থেকে প্রথম সিলেট ডিস্ট্রিক্টে শুরু হয়, সিলেট থেকে। ধামাইলটা কোন দেবতার উদ্দেশ্য করে করা হয়? রাধাকৃষ্ণ। ঠিক আছে।